ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔ ne bolo o ka bon ni fɛn bɛɛ o ka bon ni constitution ye o ka bon ni accord ye mais an b'a ye k'a fɔ jamana kɔnɔdenw sigira de jamana kɔnɔdenw sigira de ka kuma ka bɛnkan kɛ bɛnkan min nana bɔ constitution kan a ma kɛ ten de ya mais accord politique mun taara yira la k'a fɔ ni dialogue bɛ kuma accord kan a mise en œuvre ko kuma de bɛ kɛ o fɔra ka ban accord politique yɛrɛ y'o fɔ gouvernance accord politique ye o fɔ ni jamana kɔnɔdenw fanba ye terme de référence kɛ ka terme de référence kɛ de telle sorte que an bɛ kuma ka tɛmɛ accord kan an bɛ mun fɔ ne ka faamuyali la dɛ mais o fɔra ka fɔ non e k'i jɔ sa kuma tɛna k'a kɔnɔ k'a fɔ ko yɛlɛma bɛ don a la c'est à dire n bɛna min ɲɛ f'i ye min ka bon ni fɛn bɛɛ o ye sigikafɔ de hali n'o y'a sɔrɔ accord politique y'a fɔ ko an ka kɛ tan an ka kɛ tan sigikafɔ accord politique sigikafɔ de nana n'a ye ou bien sigikafɔ de ma nana n'a ye sigikafɔ de nana n'a ye voilà donc ne kɔni bolo k'an to gɛlɛya la i b'a dɔn ne bolo terme de référence in de ye dialogue point clé o de la ne b'a ɲini jamana politique mɔgɔ bɛɛ fɛ an kana nin ko in bisiki k'a sɔrɔ an ma don a kɔnɔ n ye mɔgɔ caman ka kuma lamɛn mais mɔgɔw bɛ ka siran fɛn dɔ ye mun ɲɔgɔnna kɛra conférence d'entente nationale ɲɔgɔnna mun kɛra non an tɛ s'o ma o conférence d'entente la atelier de validation de terme de référence ma kɛ o ou bien c'est à dire ka sigikafɔ kɛ fɔlɔ an bɛna kuma min kan o ma kɛ o hali n'o bɛɛ kɛra président ka kumakan tɛ o bɛɛ sanfɛ yan e kana an kana bisigili kɛ ne de y'o fɔ ne ko n ko ni anw y'a ye anw yɛlɛma dialogue national bɛ na a kɔnɔfɛnw bɛɛ bɛna bɔ a kɔnɔ ka sɔrɔ a ma daminɛ anw bɛ bɔ a la ka tila k'an sigi kɛnɛ kan k'a ɲɛfɔ mais o yɔrɔ la fɛn b'i bolo i bɛ se ka fɛn min kuma fɔ. oui mais Mara an b'a dɔn k'a fɔ dialogue in gɛlɛyaba dɔ ye accord politique accord disons accord pour la paix et la réconciliation mun taara 2015 e yɛrɛ ka Kidali ta kɔfɛ le 17 mai o accord in dɔw y'a yira k'a fɔ dialogue kɛkun bɛɛ de y'o ye pour que ka o accord in valider ka taa révision constitutionnelle la an b'a ye k'a fɔ dɔw hakilina ye mun ye bi ko accord in de bɛna Mali tilan e bɛ se ka mun fɔ o la. ne bɛ min f'i ye d'abord dialogue kan n ka position ye min ye n y'o de fɔ an b'a ɲini ɲɛmaa bɛɛ fɛ an ka participer processus la fo ka taa se ye k'a fɔ ko bon ko nin y'an dan ye an ka bɔ an ka ɲɛfɔ o ka fisa an ka fɔ ko an tɛ don a la yɛrɛ o ye o fanfɛla ye quoi o y'anw ka position mais ni donna a bɛ fɔ k'i sɔnna de o ayi atelier de validation organisé i taara i y'a fɔ k'an ka kuma nin kan an ka kuma nin kan an ka kuma nin kan sɔnma ko la terme de référence bɔra k'a fɔ ko dialogue bɛ kɛ nin de kan i ko ko bon ne taara atelier la k'a yira jamana kɔnɔdenw la anw t'an ban fɛn ma par avance mais min yera atelier kɔnɔ nin ni nin de bɛna kuma anw bolo nin tɛ Mali problème ye anw t'a la o t'a bannen yan an b'o de ɲini politique mɔgɔw fɛ quoi fɛn min tu ma tigɛ fɔlɔ n'i ko k'i t'o la au départ o ye fiɲɛ ye o fana min kan ka ɲɛfɔ tu bɛ tigɛ ni kan mun fana ye o fana fɔra ayi i bɛ tu tigɛli daminɛ ni kan dɔ ye kan bɛ yɛlɛma tu tigɛ kɔnɔna la o mɔgɔw ka sigi bani mɔgɔw ka sigi kɛnɛ kelen kan dɔrɔn k'a fɔ ko terme de référence ye nin de dialogue bɛna organiser tan de an bɛ taa daminɛ village de la an bɛ taa daminɛ commune de la an b'a daminɛ cercle la mais ni si ma fɔ fɔlɔ e ka fɔ k'i t'a la ne kɔni bolo o ye fiɲɛ ye. kumakunba dɔ bɛ dialogue in kɔnɔ accord politique accord pour la paix. ne bɛ nalen accord nin kan o Mali la ne ma la ni maa bɛ politique mɔgɔw la maa min ye accord nin ɲɛfɔ jamana kɔnɔ ka tɛmɛ ne kan anw bɛ accord nin supporter yɛlɛma an y'o fɔ fan bɛɛ fɛ ka da mun kan fɔlɔfɔlɔ ye min ye depuis Mali ye kɔrɔnfɛ kɛlɛ kɛ kɔrɔnfɛ kɛlɛ daminɛ an ka jamana fo ka taa se bi ma accord ma signé accord min ka ɲi ka tɛmɛ accord de paix in kan mais a yirala k'an bolo tunun min na de ka nin signé accord de paix in a négociation kɛra kalo 9 kalo 7 o kalo 9 na ne tun ye premier ministre ye donc n bɛ dɔ da la n'i bolo tɔnɔmin na ne bɛ se k'o fɔ bɛɛ b'a dɔn n tɛ nkalon kɔni tigɛ maa si bolo ma tɔnɔmin accord na wa accord gɛlɛya kɔfɛ dɛ e ka visite kɔfɛ o gɛlɛyaba ye dɛ a tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la accord nin fanba gouvernement de y'a proposé mɔgɔw t'o kalama o yanni ne ka visite ka organiser ka ne to ministériya la an ye états généraux de la décentralisation organisé Mali kɔnɔ a kɛra novembre 2013 an ye assise nationale du nord organisé o fana kɛra une semaine après o états généraux ni o assise nationale conclusion ne b'a ɲini e yɛrɛ k'o ɲini k'o kalan i b'a ye
o accord fanba be o conclusion kono o kɛra ka sɔrɔ hali ne ma kɛ premier ministre ye kuma tɛ ka taa Kidal donc an ka négociateur minnu participera négociation d'Alger la olu taara n'o document ye o document ninnu fan caman bɛ accord kɔnɔ m'a fɔ ko accord ni fan bɛɛ ka ɲi dɛ m'o fɔ mais accord ni fan min ka ɲi o ka ca ni a fan min bɛ discuter mun de ka ɲi a kɔnɔ misali la décentralisation o bɛ n ka kɔrɔ ayi dɛ décentralisation Mali décentralisation ye min ye n b'a f'i ye ne delila ka kɛ maire ye des collectivités territoriales ne delila ka kɛ maire ye ne ye livre 2 sɛbɛn Mali état kan ni décentralisation kan n bɛna min ɲɛ f'i ye Mali décentralisation bɛ ko min ka dolo i b'a dɔn karisa kana k'a poche garder o de ye Mali décentralisation Mali yɛrɛ problème numéro 1 bi n'i ye yurugu-yurugu bɔ yen o ye décentralisation bilalibaliya sen kan o de ye Mali problème numéro 1 e ka lajɛ bi Mali bɛ cogo di e k'i jɔ bani e k'i jɔ ayi o tɛ gouvernance ye dɛ o ye Mali yɛrɛ dilancogo ye an kɛlen bɛ ka fanga di communes ma ka fanga di cercle ma ka fanga di région ma k'a sɔrɔ a moyen t'u bolo donc communes tɛ fonctionner la cercle tɛ fonctionner la région tɛ fonctionner la Mali lajɛ kɛ n'i bɛ fɛ ka kalan bi Mali la i bɛ na Bamako n'i bɛ fɛ ka furakɛ i bɛ na Bamako n'i bɛ fɛ ka fanga sɔrɔ i bɛ na Bamako n'i bɛ fɛ ka wari sɔrɔ i bɛ na Bamako opérateur économique bɛɛ bɛ Bamako mais o ye tiɲɛ mais bon jamana o jamana non fɛɛrɛ min bɛ sɔrɔ la o de ye décentralisation ye awɔ mais n y'a faamu o de ye décentralisation ye bɛnkan sɛbɛn kɔnɔ mais bɛnkan sɛbɛn kɔnɔ o bɛ don bɛnkan sɛbɛn kɔnɔ parce que mɔgɔ minnu y'u rébellion kɛ u ka rébellion base ba ye o de ye o e tɛ rébellion motif ye mun ye anw ka yɔrɔ ninnu na foyi tɛ yen ji tɛ courant tɛ fɛn tɛ donc anw kɛlen bɛ bolo kɔfɛ fɛn ye comme anw kɛlen bɛ bolo kɔfɛ fɛn ye il faut que an k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ rébellion argument fondamental ye nin de ye fɛn wɛrɛw b'a la dɛ mais argument fondamental de ye nin ye mais accord m'o sinsin a ma maliyɛnw bɔ ɲɔgɔn na ka ban ka maliyɛn dɔ fisara ni dɔ ye ayi c'est-à-dire e bɛ ne ye question dɔ répond e bɛ taa sira dɔ fɛ an ka to accord nin kan après ka Mali ayi accord fanba ye min ye fɔlɔ n'o ye décentralisation n b'o fɔ ani ka maliyɛnw bɔ ɲɔgɔn na n bɛ don o fɛnɛ na k'o fɛnɛ ɲɛf'i ye accord nin de bɛ na Mali sɔrɔ mana kɛ 100 ye bi bɛ na 90 o bɛ dépenser à partir de Bamako 10 o de bɛ tila Mali kɔnɔna ni ɲɔgɔn cɛ maliyɛn fanba bɛ Mali kɔnɔ de o tɛ Bamako est ce que i b'o dɔn fɔlɔ maliyɛn maa 20 ye maa 5 millions bɛ Bamako 15 bɛ jamana kɔnɔ Mali yɔrɔ dɔw bɛ yen bi kuna bɛ maaw la ji sɔrɔbaliya fɛ ji sɔrɔbaliya ye mun ye moyen t'u ka communes ye pour que k'u ka kɔlɔnw sen ka siraw dilan ka se d'u ma mais accord y'o de ye o mɔgɔw ɲɛ bɛ kɔrɔnfɛla la accord ma foyi fɔ k'a bila ka taa kɔrɔn fɛ n'a tɛ bila ka taa Mali bɛɛ kɔnɔ 30% min kan ka tila jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ tila Mali commune bɛɛ Mali cercle bɛɛ Mali région bɛɛ de ɲɔgɔn cɛ a ma fɔ ko ka bila ka taa kɔrɔn fɛ dɛ o tɛ accord kɔnɔ i ye min fɔ fɛnɛ ko ka maliyɛnw bɔ ɲɔgɔn na n'o ye ko an ka jɔyɔrɔ dɔw di kɔrɔnfɛmaaw ma d'abord n'a fɔra ko kɔrɔnfɛmaa a ma fɔ ko tamasɛki dɛ parce que a bɛ maa caman kɔnɔ n'a fɔra ko kɔrɔnfɛmaa dɔrɔn tamasɛki don ayi tarawelew bɛ kɔrɔnfɛ o bamananw bɛ kɔrɔnfɛ o tɛ tiɲɛ ye fulaw bɛ yen kɔrɔbɔrɔw bɛ yen donc n'a fɔra ko kɔrɔnfɛmaa ninnu bɛɛ de don wa o kuma in fana base ye mun ye c'est que maa minnu ye médiation kɛ accord kɔnɔna la olu caman bolo kɔrɔnfɛmaaw dɛnnen n'o kɛrɛfɛ alors que n'i ye Mali statistiques ta kɔrɔnfɛmaaw bɛ Mali administration kɔnɔ fanga kɔnɔ ka caya ka tɛmɛ kɔrɔnfɛmaaw yɛrɛ poids ye min ye jamana population o de ye fili yɔrɔ ye o mais o bɛ ɲɛfɔ minnu ye maramafɛn ta mɔgɔ fitinin dɔrɔn de don e k'i jɔ o bɛ ɲɛfɔ o application kɔnɔ sisan n'a fɔra ko bon k'an ka kɔrɔnfɛmaaw caya fonction publique kɔnɔ a tɛ fɔ ko ka état des lieux kɛ yan parce que an ka jamana kɔnɔ fo ka taa se bi ma an tɛ statistique kɛ ethniquement k'a fɔ ko tamasɛki joli bɛ polisi la fila joli bɛ nin na Mali t'o kɛ o Mali bolo maliyɛn bɛɛ de ka kan donc an kana ninnu bɔ ninnu na o ye an ka politique ye depuis an ka indépendance mais comme an sera gɛlɛya ma sisan il va falloir que an k'o statistique kɛ n'i ko sisan ko ka kɔrɔnfɛmaaw don polisi la ka caya ni an ye état des lieux kɛ k'a fɔ ko kɔrɔnfɛmaaw jamana kɔnɔ n'i ye jamana kɔnɔden kɛ 100 ye kɔrɔnfɛmaaw ye 20 ye mais polisi kɔnɔ kɔrɔnfɛmaaw ye 30 ye o t'o nɔgɔyalen ye o ye application de donc application de kɔnɔ gɛlɛya dɔw bɛ o gɛlɛyaw bɛ corriger ne bɛ min f'i ye accord ni ni accord ni bilala sen kan hali ye pourcentage mun fɔ a fɔra ko agent de développement des régions du nord
o de ma fɔ non mais agence de développement agence de développement de région nord ma fɔ dɛ agence de développement bɛ Mali région bɛɛ la a bɛ Sikaso a bɛ Kidal min fɔra ko ka région du nord région 3 ou bien sisan 5 k'olu fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ zone de développement ye mɔgɔw ko zone de développement ko bɛna ni jamana cili ye zone de développement ye mun ye yɔrɔ minnu na mɔgɔw ka climat ye kelen ye i b'a sɔrɔ u ka problème ye kelen ye donc u bɛ jɛ ka décision ta ka baarabaw kɛ pour que kana ni hɛrɛ ye kin kɔnɔ n'i ye bi ta ka lajɛ san projet dɔw b'an ka jamana kɔnɔ mɔgɔw t'a kalama mais projet kɛlen bɛ ka Mopti fan dɔ ani Segu fan dɔ ani Burkina fan dɔ k'o fara ɲɔgɔn kan ka kɛ zone ye pour que ka baara kɛ o kɔnɔna la o tɛ hali jamana kelen ko ye donc ka yɔrɔw fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ mɔgɔw ka hɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ ani kana ni jamana diviseli ye o tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la. oui mais Mara n'i y'a jateminɛ e bɛ ka mun fɔ nin bɛɛ bɛ se ka kɛ sɛbɛn wɛrɛ la mun tɛ bɛnkan sɛbɛn ye bɛnkan sɛbɛn ale bɛ sanfɛ kosɛbɛ parce que an y'a ye k'a fɔ a taara wagati min na a taara wagati gɛlɛn de la ɔ e yɛrɛ y'a jira k'a fɔ a waleyali bɛ ka gɛlɛya un moment i ko n'a fɔra e k'a évaluer ko 10%. i b'a dɔn a waleyali gɛlɛyaba responsable fɔlɔfɔlɔ ye jɔn ye gouvernement mɔgɔw bɛ rebelles tɔgɔ fɔ rebelles ni fɛn olu ta ye armée ta fanfɛla ye mais n'i ye accord nin kalan mais gouvernement de bɛ k'a bɛɛ kɛ e k'i jɔ ban de e k'i jɔ est ce que ale yɛrɛ ye accord kalan Madala n y'a kalan n ye jamukan caman k'a kan i b'a ye accord point fɔlɔ ye jumɛn ye jamana maracogo ani jamana organiser cogo accord point fɔlɔ tɛ défense ni sécurité o parce que mɔgɔw bɛ fili min ma insécurité ye conséquence de ye cause tɛ dɛ jamana marajuguya fantanw tɔɲɔni o de bɛ na ni insécurité donc il faut que an ka jamana maracogo yɛlɛma an ka jamana organiser cogo yɛlɛma pour que fanga ka jigin duguma jamana kɔnɔdenw bɛɛ Sikasokaw comme Kidalikaw u mago bɛ min na u ka se k'o sɔrɔ o sigiyɔrɔ la ka sɔrɔ u ma wuli ka na Bamako o de ye accord fan fɔlɔ ye bon n'i y'o lajɛ o waliyabaliya gulonnen b'an ka gouvernement na pourquoi fɛnɛ parce que Mali ɲɛmaa minnu bɛ Bamako décentralisation man d'u ye an ka haut fonctionnaires n'an ka ɲɛmaa caman décentralisation man d'u ye pourquoi man d'u ye parce que olu bolo o ye ka fanga de bɔ sanfɛ ka jigin donc o ye ka fanga bɔ olu bolo komi caman ka fanga ye wari de u bɛ wari sɔrɔ fanga sira de la u tɛ décentralisation fɛ o de ye réalité ye koyi c'est à dire jamana in problème numéro 1 ye anw minnu bɛ Bamako yan anw kɛlen bɛ k'an sen da jamana kan kan ka ko bɛɛ kɛ an ka ko ye yan o jamana tɛ ka hɛrɛ sɔrɔ cogo si a kun ye gouvernement de ye a bɛ ka a waliyabaliya responsabilité fɔlɔfɔlɔ ye gouvernement ye a responsabilité filanan ye groupe armé ye parce que groupe armé fana caman bɛ yen o fana ye tiɲɛ ye olu fana tɛ pɛɛ fɛ o mais pour que i ka se k'olu kɔ da dɛnɛn na e kan ka min kɛ e k'o kɛ bani désarmement i m'a ye tuma bɛɛ n'i y'a fɔ olu ɲɛna ko désarmement n'i ye nin fɔ u b'a fɔ ko oui mais a fɔra ko ka nin réforme kɛ a fɔra ko ka nin réforme kɛ gouvernement tɛ k'a kɛ donc olu fana bɛ alibi sɔrɔ olu fana kana désarmer il faut que an ka gouvernement de ka accord ni appliquer kosɛbɛ wa accord application fana k'a fɔ k'a gulonnen don dialogue national la a gulonnen tɛ dialogue national la dɛ accord fan caman bɛ se ka appliquer k'a sɔrɔ an ma dialogue national kɛ dɔw y'a jira k'a fɔ accord in tɛ se ka waleya a tɛ se ka appliquer accord nin bɛ se ka appliquer au moins à 80%. À fin d'obé, ça c'est difficile, c'est vrai. Ne semaine ngeni mbeka accord ni tarat mamna yani meche février parce que un accord mouture folo soro exemplaire folo soro début janvier. Wa soro ne rate premier ministre. Mais o yoro la mi fe yani ga teme do ya ira ka fo ni mbekera ko malien yɛrɛ ma sigi ɲɔgɔn fɛ ka kuma tabali kelen ka Algérie. Ouais mais accord in kan. Malien sigira ka kuma tabali kelen ka ka tani chien bidrouiller. Discussion kɛra kalo 9 Maliens tun bɛ ɲɔgɔn fɛ hôtel kelen na rebelles bɛ yen plateforme bɛ yen CMA bɛ yen gouvernement mɔgɔw bɛ yen u bɛ hôtel kelen na u bɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ journée bɛɛ ban ɲɔgɔn fɛ u bɛ participer réunion kelenw na ɲɔgɔn fɛ nin bɛɛ ye nkalon de c'est à dire k'a fɔ ko an welela ka taa an bolo tɔnɔmi ka papier in ta ka da an ɲɛkɔrɔ an ka signer tiɲɛ tɛ dɛ kuma kɛra maintenant accord fan dɔw bɛ yen effectivement gouvernement ma sɔn olu ma parce que sigikafɔ ye e b'i ka tiɲɛ dɔ bila ka karisa ka nkalon dɔ ta sigikafɔ y'o de ye o kɔrɔ kɔnɔna la gouvernement ma sɔn fɛn dɔw ma gouvernement ye opposition di dɔw corrigera dɔw ma corriger donc k'a fɔ ko c'est un document parfait o kɔni o kuma tɛ c'est pas un document parfait il y a pas de document parfait donc a waleyali ka gɛlɛn 100%. Non a fanba ka ɲi wa a fanba bɛ se ka waleya mais il faut qu'an ka volonté de sɔrɔ pour que ka appliquer bon volonté de b'an jɛ mara an b'a ye k'a fɔ pour que ka accord in waleya ka appliquer il faut que révision constitutionnelle ka kɛ
révision constitutionnelle kɛmɛ gɛlɛya ba ye bi Mali kɔnɔ ɔ dialogue in yɛrɛ dɔw y'a yira k'a fɔ k'olu tɛna taa ka fan dɔ ye révision constitutionnelle de bɛ ka bon o yɔrɔ kɔni na ne kɔni bolo personnellement ni dialogue kun ye révision de ye anw yɛrɛ tɛ participer n b'o fɔ très clairement révision ye Mali problème solution dɔ de ye mais ce n'est pas la solution principale an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye bi urgence tɛ révision c'est nécessaire mais dire que révision amène kana ni Mali solution bɛɛ o ye nkalon ye sa an bɛɛ y'a fɔ hali ni kɔrɔnfɛ kɛlɛ tɛ hali ni accord tɛ Mali constitution kan ka réformer Alpha y'a tenté ka réformer ATT y'a tenté ka réformer o bɛɛ kɛra yanni kɛlɛ cɛ o tɛ tiɲɛ ye parce que olu bɛɛ y'a ye fiɲɛ dɔw bɛ constitution kɔnɔ e yɛrɛ ye fiɲɛ jumɛn y'a la i bɛ se ka dɔ fɔ an ye hali n'i y'a dan coup d'état président mana bɔ président la tile 45 dɔrɔn k'o di assemblée président ma ka élection organisée o tɛ se ka kɛ jamana kɔnɔ an y'o ye o ayi jurisprudence t'o ye dɛ cour constitutionnelle ma foyi tranché an kɛra transition de kɔnɔ ni o ko kɛra ten donc il faut que constitution k'a prévoir min bɛ se ka kɛ normalement o ye dɔ ye filanan ye min ye an ye traité signé UEMOA 1994 UEMOA traité ko UEMOA dugu bɛɛ kɔnɔ a jamana bɛɛ kɔnɔ an ka cour des comptes créé anw bara cour des comptes tɛ yan mais a fɔra ko o tɛ diyagoya ye k'u tilala ka circulaire bɔ non o tɛ se ka circulaire foyi fɔ a fɔra de ko an ka cour constitutionnelle créé an ka cour des comptes créé cour des comptes tɛ anw bara yan section des comptes de b'an bara parce que section des comptes fana o bɛ cour suprême na pourquoi a bɛ constitution touché parce que cour suprême ye institution ye constitution kɔnɔ jamana dɔw kɔnɔ cour suprême tɛ constitution kɔnɔ donc ni cour suprême tun t'an ka constitution kɔnɔ o tun tɛ s'an ka constitution ma o n'a ɲɔgɔnna damadɔ ani n'i y'a ye décentralisation ka décentralisation don constitution kɔnɔ a bɛ na an ka jamana marabagaw obligé ka taa décentralisation sira fɛ régionalisation sira fɛ nin bɛɛ ye sira constitution kɔnɔ o tɛ ka waleya est-ce que a don ni constitution kɔnɔ o de bɛ n'a kɛ a bɛ waleya mais n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko nin y'an ka sariya sunba ye o tɛ mɔgɔ ko ye yan non n'a kɛra sariya kɔnɔ o fana ka ɲi an bɛ fɛn dɔw kɛla bi an ka gɛlɛya dɔw tɛ mɔgɔ ko ye an tɛ ka bagan an ka gɛlɛya dɔw ye mɔgɔ ko ye mais an ka gɛlɛya dɔw fana ye sɛbɛn ko ye dɔw ko k'an ka constitution ɲɔgɔn tɛ yen maa si tɛ se k'a fɔ k'an ka constitution ɲɔgɔn tɛ yen constitution ye ɲɔgɔn tɛ constitution ye tubabu ka constitution photocopie ye ouais mais k'an ma gɛlɛya foyi yira ka na se fo sisan ma ko mɔgɔ ko gɛlɛya de b'an na non i tɛ se k'a fɔ k'an ma gɛlɛya kɔni yira sa ko mɔgɔ ko de b'an na anw yɛrɛ ye ɲɔgɔn sigi constitution kunna 2012 k'a fɔ ko jɔnwala constitution ye nin min prévoit a tɛ se ka kɛ an m'o fɔ wa an y'o min fɔ o b'a ɲini an ka constitution yɛlɛma ka sɔrɔ nin tɛ hali Sénat mɔgɔw bɛ Sénat ko fɔ Sénat bɛ se ka na ni basigi ye jamana kɔnɔ ne yɛrɛ 2012 ATT ka réforme Sénat ne ko n ko anw tɛ ATT ka réforme soutenu on appelle à voter non o kɛra 2012 parce que Sénat c'est budgétivore ça coûte de l'argent ne y'o fɔ mais crise in kɔnɔna la ne ye faamuyali dɔw sɔrɔ Sénat bɛ se ka na ni basigi ye n bɛna o yɔrɔ ɲɛf'i ye mɔgɔ dɔw bɛ kɔrɔn fɛ rebelle la olu ka kɛlɛ tɛ dɔwɛrɛ ye ko jɛyɔrɔ kɛlɛ don mais mɔgɔw don jama b'u kɔ dɛ o ye tiɲɛ ye donc ni maaw bɛ jɔyɔrɔ kɛlɛ la n'i ye jɔyɔrɔ d'u ma kɛlɛ bɛ ban o kɛlɛ banni a bɛ se ka kɛ a man di ye dɛ mais o bɛ se ka jamana tanga fɛn dɔw ma mɔgɔw ko ko Sénat bɛ bɛn miliyari 20 ma n ko n ko ye tiɲɛ an ka kɛlɛ in 2012 ka taa se bi ma Mali ye miliyari 1000 ni kɔ de perdu i ka sɔn ka miliyari 20 dépenser ka miliyari 1000 tanga moi je crois que tuma dɔw fana na mara a bɛ mɔgɔw wajibiya ka tɛmɛ sira dɔw fɛ sira man di ye jamana dɔw y'a kɛ u seginna o mais jamanaw b'a kɛ o bi bi in na Sénat bɛ jamana min kɔnɔ diɲɛ na o ka ca ni a tɛ jamana min kɔnɔ a bɛ se ka na ni basigi ye mais e kan bɛ jɔyɔrɔ ko mun ma yɛrɛ e bɛ ka kɔrɔnfɛ mɔgɔ minnu fɔ u bɛ jɔyɔrɔ caman hali n'i y'a jateminɛ an ka wasabulon kɔnɔ jɔyɔrɔ caman b'u bolo o ye mun ye o ye politique jɔyɔrɔ ye politique jɔyɔrɔ vote bɛ na n'a ye n'i ko ko ka vote kɛ kɔrɔnfɛla yɔrɔ dɔw la a caman bɛ o tɛ ta dɛ parce que ils sont minoritaires yɔrɔ dɔw la mais en même temps poids b'u la jama b'u kɔ donc il faut que an ka lajɛ ko in fɔ ka da mɔgɔ ko de kan wa ka mɔgɔ dɔ ka na ni basigi ye jamana kɔnɔ pour que jamana ɲɛmaa yɔrɔ dɔw la mɔgɔw ka place sɔrɔ min tɛ na ni vote tɛ na ni min ye quoi parce que hali Sénat n y'a fɔ n ko ka jɔyɔrɔ di maa dɔw ma mais Sénat mɔgɔ dɔw fana bɛ yen dɔnniya ani expérience
u bɛ se ka jamana dɛmɛ mais u tɛ se k'u présenter élection na ka kɛ député. Mais ni organisation administrative kɛra an b'a dɔn ka fɔ dɔ bɛ fara wasadenw kan. O bɛ se ka kɛ sababu ye dɔw b'u yɛrɛ sɔrɔ député ya la. Ayi i m'a faamu sa e tɛ ka ne ka kuma faamu député ya vote de bɛ na ni député ya ye. Par exemple n bɛna misali di ma sa premier ministre kɔrɔ. Bon ne yɛrɛ ye premier ministre kɔrɔ o kɔrɔ tɛ ko n bɛ ka n yɛrɛ ka ko défendre. Mais premier ministre kɔrɔ dɔw bɛ yen olu ye technocrate politique mɔgɔ tɛ. Kosɛbɛ. Mais pourtant o jɔyɔrɔ bɛ jamana ko la. La preuve tuma caman na u bɛ ta ka kɛ commission ni fɛnw ɲɛma. I m'a ye hali sisan Ousmane Yusufu taara ka kɛ facilitateur ɲɛma. Modibo Keyita yɛrɛ tun kɛra président ka haut représentant yanni a ka kɛ premier ministre. Mɔgɔ dɔw bɛ yen politique maaw tɛ. U tɛ se ka élection ɲini u tɛ se k'u présenter élection na mais u jɔyɔrɔ bɛ se ka bonya jamana bulonbaw kɔnɔ. Donc Sénat bɛ se ka na ni o bɛɛ correction. Misaliya mun ta commission in kan d'où d'ailleurs la raison ka u to yen nɔ ten parce que ni jamana mɔgɔw b'u la wagati min na u bɛ se k'u wele ka baara k'u bila baara la. Ka mɔgɔ ayi mais jamana mago bɛ se ka k'u la badabada o. Donc u bɛ se ka kɛ bulonba dɔ kɔnɔ n'o ye Sénat ye min fan dɔ tɛ kɛ vote ye u bɛ se k'u jɔyɔrɔ fa jamana jɔli la. Ne tun tɛ Sénat ko la n y'a fɔ de 2012 n ye campagne kɛ non. Mais expérience n ye jamana ye cogoya min na ne bolo a bɛ se ka na ni basigi ye sɛbɛ yɛrɛ la. Légitimité traditionnelle ni coutumière. Voilà bon i ɲɛ bɛ légitimité dɔw bɔ yen olu fana bɛ se ka na ni basigi ye mais tiɲɛ don c'est à dire jamana ye jamana kɔrɔ de ye. Conséquence fana t'a la wa. Parce que a fɔra ko dɔw bɛ se ka n'u yɛrɛ sɔrɔ yen minnu normalement u man ɲi k'u yɛrɛ sɔrɔ yen. An b'a dɔn k'a fɔ n'i ye autorité coutumière jateminɛ hali an ka togodaw la dɔw bɛ place dɔw la i bɛ taa sɔrɔ u ma tɛmɛ sira ɲuman fɛ ils sont contestés n'olu nana n'u yɛrɛ sɔrɔ Sénat na o tɛ kɛ gɛlɛya ye. Mais dɔw b'u yɛrɛ sɔrɔ Sénat la fana minnu contesté len tɛ. C'est à dire an kana angle ta k'a lajɛ dɔrɔn toujours négatif. Fɛn bɛɛ kɔlɔlɔ bɛ se ka sɔrɔ a la. D'accord. Mais n'a nafa bɛ bonya n'a kɔlɔlɔ ye an b'o yɔrɔ de lajɛ. An ka segin ka na i ka question na i ka jaabili i ko ni dialogue politique bɛna kɛ révision de kama ko aw t'a la. Voilà ko dialogue bɛ kɛ révision dɔrɔn de kama ayi ne bolo révision ka kɛ recommandation dɔ fan dɔ ye n t'a dɔn n'i y'a faamu quoi. Mali problème bi problème fɔlɔ constitution tɛ. Là je suis d'accord. Constitution kan ka yɛlɛma mais k'a fɔ constitution yɛlɛmali de bɛ na ni hɛrɛ ye jamana kɔnɔ nkalon don dɛ. Constitution ye fɛn dɔ ye min bɛ se ka na ni changement dɔ ye mais Mali problème baw ce n'est pas la constitution n y'o de fɔ. Mais accord bɛ se ka waleya k'a sɔrɔ constitution ma yɛlɛma. Accord fan dɔ bɛ constitution yɛlɛmali exiger mais accord fanba tɛ constitution yɛlɛmali exiger. Est-ce que o tɛ sariya sɔsɔ ye a bɛ komi sisan constitution de bɛna koron ka don accord kɔnɔ. Ne y'a fɔ déjà n ko constitution yɛlɛmali accord ko tɛ fɔlɔ constitution yɛlɛmali a tentera depuis 99. O de la dɔw ko ko accord in man ɲi o Mara. Awɔ e k'i jɔ constitution yɛlɛmali a daminɛna depuis 99 o y'a sɔrɔ an tɛ accord ko kuma la o tɛ tiɲɛ ye yan o ye fɔlɔ ye. Filanan ye min ye accord fan caman application tɛ constitution yɛlɛmali nécessité. Sabanan ye min ye n'o ye tiɲɛ accord fan dɔ bɛ constitution yɛlɛmali nécessité. Maintenant constitution ye bɛnkan de ye jamana kɔnɔdenw de bɛ bɛn k'a fɔ ko bi anw bɛ fɛ an ka jamana ka marani ni sariya boloba de fɛn min ye bɛnkan ye k'a fɔ k'o tɛ yɛlɛma ne tɛ se k'o faamu quoi. Kunun tiɲɛ ni bi tiɲɛ tɛ kelen ye dɛ ou bien. O ye tiɲɛ mais n'i y'a jateminɛ accord politique in kɔnɔ a ko dialogue bɛna kuma mun kan ka projet yɛrɛ adopté n'o ye projet portant révision de la constitution ye u b'o adopté dialogue kɔnɔ o fɔra o accord politique de gouvernance kɔnɔ a b'a kɔnɔ. C'est-à-dire n ka kuma lamɛn n ka kuma lamɛn a fɔra ko les résolutions du dialogue u bɛ transmettre comité des experts min bilala sen kan minnu tun tilal'u ka baara la déjà parce que olu tun ye constitution dɔ di jamana ɲɛmaaw ma y'a dɔn donc ko ka résolution d'olu ma pour que yɛlɛma wɛrɛ minnu bɛ yen ni jamana kɔnɔdenw y'o ye constitution na olu k'o yɛlɛma wɛrɛw fara u ka baara kan o de bɛ dialogue kɔnɔ donc ça veut dire que dialogue fan dɔ bɛ constitution touché o kɔni pour moi o tɛ problème ye o mais k'a fɔ ko dialogue kɛra constitution de kama o ye kuma ye dɛ dialogue kɛra jamana problème lakikaw minnu b'a to jamana bɛ bɔ ni lahala in na jamana kɔnɔdenw ka kuma kan ka bɛn a kan u bɛ se ka bɔ a la cogoya di o cogoya de bɛ na se ka na ni fɛn caman ye hali politiki tɔnw ka kuma bɛ y'a kɔnɔ est ce que politiki tɔn minnu b'an bolo bi jamana kɔnɔdenw b'u yɛrɛ y'a kɔnɔ wa fɛɛrɛ jumɛn ka kɛ pour que an ka politiki tɔn lakikaw sɔrɔ ne bolo ninnu bɛɛ de bɛ se ka bɔ dialogue kɔnɔ donc k'a fɔ ko dialogue bɛna dɔrɔn komi an bɛna se ka constitution yɛlɛma o bɛ se ka kɛ dɔw ka faamuyali ye minnu bɛ fanga kɔnɔna la effectivement caman ka faamuyali y'o ye ne yɛrɛ y'o fɔ olu ye n ko n'a y'a présenté ten aw tɛ maa ye dɛ an bɛ kuma jamana problème bɛɛ de kan n'o tɛ dɔrɔn aw tɛ maa ye
wa ne filɛ ka kuma min f'i ye an k'an sigi dɔrɔn k'a lajɛ an kɔni bɛ dugawu kɛ ala k'a ɲa ka d'a ma a ka bɛn ɲuman kan mais n'a yɛrɛ k'a fɔ k'a tɛ ɲa ne kelen de bɛna sigi k'a fɔ k'an t'a la pour que an t'a la nin donc kuma na surunyana ni révision constitutionnelle ka ɲi ka fɔ dialogue kɔnɔna na aw t'a la ni révision constitutionnelle ko kuma ka ɲi ka fɔ dialogue kɔnɔ aw t'a la ayi dialogue recommandation dɔ bɛ taa bange constitution révision kan awɔ mais dialogue recommandation 11 wɛrɛ bɛ yen mais k'a fɔ ko a dabɔra nin de kama o de tɛ se ka kɛ sa ne bolo o dialogue yɛrɛ tɛna se ka est-ce que bi bi in na e yɛrɛ fɛ constitution révision ko kuma ka ɲi ka kɛ yan constitution révision ko kuma kan ka kɛ e mun b'an bali ka constitution révision ko kuma kɛ bi min kan ka kɛ député sigi de kan ka organiser k'a fɔ ko député sigi tɛ se ka organiser constitution fana révision tɛ se ka kɛ ayi ne bolo jamana a bɛ avancer donc ni jamana bɛ avancer gɛlɛyaw bɛ yen dɛ mais o kana an bali a yirala k'a fɔ ko Kidal bɛ bolo la ale bɛ dɛ Mara e ko révision constitutionnelle ka kɛ sariya dun y'a yira k'a fɔ ko ni jamana fan dɔ bɛ bolo la ko révision constitutionnelle tɛ se ka kɛ wale mun kɛra hali dɔgɔkun tɛmɛnenw na bɛɛ n'i ka position don o ko la sa an y'o ɲɛfɔ jurisiw tɛ ka ɲɔgɔn faamuya o la opposition bɛ se ka expliquer intégrité territoriale kɔrɔ ye mun ye souveraineté kɔrɔ ye mun ye i bɛ se ka kuma ba tan sɔrɔ o ko la e bɛ se ka caman fɔ an ye dɛ est-ce que Kidal b'an bolo est-ce que Kidal yɛrɛ b'an bolo mais ni mɔgɔ min ko ko Kidal b'an bolo bi o tigi ye nkalon tigɛ o mais élection présidentielle ma organisé Kidal la hali n'a kɛra a ma ɲa n k'a kɛra mais on est référendum Mali gouverneur tɛ yan non et puis Kidal jamana kɔnɔdenw ye maa 20 millions de i m'a faamu Kidal région bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan a tɛ tɛmɛ maa ba 60 ou maa ba 60 ni kɔ kan Kidal ye espace ye mais population fana don et a population fan caman bɛ yen olu bɛ Maliko la minnu bɛ nin ko ninnu na olu bɛ yɛrɛ ko de la u tɛ Maliko la bɛɛ b'o dɔn communauté internationale bɛ yan fɛn caman bɛ yen o bɛ se ka kɛ Kidal député sigi bɛ se ka organiser Kidal présidentielle organisera Kidal référendum bɛ se ka organiser Kidal mais k'a fɔ ko Kidal ye an ta ye o kuma tɛ se ka fɔ o kuma tɛ se ka fɔ mais yɔrɔ dɔw bɛ Mopti o t'an ta ye bi o i k'i pan o yɔrɔ ninnu fana kunna c'est à dire an kana Kidal kɛ Kidal bɛ yen dɛ mais yɔrɔ wɛrɛw fana bɛ yen il faut k'o ka faamu et puis Kidal tɛ se ka kɛ k'a fɔ ko tant que Mali ma Kidal récupérer foyi tɛ se ka kɛ jamana kɔnɔ ayi o bɛ komi i bɛ jamana kɔnɔden maa 20 ta otage la mɔgɔ damadɔ ani espace damadɔ kama o fana tɛ se ka kɛ. d'accord o b'an lase camancɛ bolo la an b'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya bɛ a yirala k'a fɔ san daminɛ ka na se fo sisan ma mɔgɔ min sara ka ca kosɛbɛ k'a bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ fo mɔgɔ 600 ɲɔgɔn na wulikajɔ caman bɛ ka kɛ wagati laban in na basigi nana dɔɔni premier ministre e hakilina dɔ di don tɛmɛnenw na i ko ni e tun bɛ fanga na bi e yɛrɛ tun bɛ yɛlɛma Mopti n'i ka gouvernement o tun bɛ taa sigi yen i y'a yira kuma daminɛ na ko dɔw bɛ ka waleya mais o b'a yira k'a fɔ bi baara mun bɛ ka kɛ an bɛ sira ɲuman kan an bɛ sira ɲuman kan mun na an bɛ sira ɲuman kan parce que hakilina changera gouvernement min tun bɛ Bubey ka gouvernement n'an y'a lajɛ u ka kumaw kɔnɔna la u ka hakilina tun ye guerre hakilina de soit i b'an fɛ soit i t'an fɛ an b'i kɛlɛ kow ɲagaminen don cogoya min na n'i taara k'i bɛ taa n'o sira ye dɔrɔn jamana kɔnɔden minnu bɛ yen ni olu m'a min u m'a bɔn i b'u obligé soit ka taa yɛlɛma fan dɔ fɛ soit ka yɛlɛma fan dɔ fɛ alors que olu tɛ fan si fɛ e de kan k'olu lakana mais e b'olu bila olu ka choix kɛ olu ye hakilina minnu man ɲi o de nana ni tiɲɛni caman ye Bubu ka hakilina ne ye min faamu a ka kuma kɔnɔna la kin kɔnɔna la cercle kɔnɔ commune kɔnɔ maa minnu y'a ɲɛmaaw ye minnu bɛ Bamako yan minnu bɛ yen olu ka sigikafɔw kɛ k'a sɔrɔ a ma kɛ télé la a ma kɛ foyi la u ka problème kumaw ni ɲɔgɔn cɛ u ka bɛnkanw kɛ n'u ye bɛnkanw kɛ gouvernement bɛ na ka na o bɛnkan ninnu accompagner ne ye nin kuma de fɔ exactement n ko Mopti filɛ sisan Mopti ye commune 110 ni kɔ de a commune kelen o kelen a problème ni commune b'a kɛrɛfɛ o problème tɛ kelen ye donc kana dɔrɔn ko centre ye terroriste ko de an bɛ na ni armée ka terroriste kɛlɛ c'est que i tɛ centre dɔn de il faut k'an ka communes ta une à une gɛlɛya jumɛn bɛ yɔrɔ dɔ gɛlɛya ye bagan tɛmɛsira ye yɔrɔ dɔ gɛlɛya ye karisa mɔkɛ ye ne mɔkɛ faga n fana bɛ n ta sara la yɔrɔ dɔ problème ye diinɛ problème ye o problème ninnu bɛɛ de bɛ lajɛ n'a lajɛra o maa minnu b'o yɔrɔ la ni maaw b'u lamɛn olu bɛ sigikafɔw k'a kan ka bɛnkan kɛ gouvernement bɛ na ka na o bɛnkanw accompagner Bubu bɛ k'o de kɛ dɔɔni dɔɔni en tout cas ɲɛ b'o de la kunun u ye bɛnkan min kɛ Masina a bɛ o sira de kan
mais on a tavé miliciens ou bien mais i bɛ se ka nin yɛlɛma kɛ tile 2 tile 3 i bɛ se ka nin yɛlɛma kɛ tile 2 tile 3 n'i y'a mɛn i bɛ maaw désarmer c'est que fanga de b'i la k'u désarmer o tɛ tiɲɛ donc an k'a lajɛ fɔlɔ u ye min fɔ ka sɔrɔdasiw déployer ni sɔrɔdasiw ka déploiement bɛɛ kɛra sɔrɔdasiw fana ka désarmement bila sen kan mɔgɔ ɲɛ kana lajɛ désarmement ko la dɛ o yɔrɔ de la sisan an bɛna dɔn ni premier ministre ye décision min ta n'a bɛɛ bɛ appliquer. Mara ne bɛ fɛ k'a dɔn sɔrɔdasiw ka déployer donc an bɛ sira kan mais a ka ɲɛnabɔ kɔni an ma sɔrɔdasiw ka déployer u bɛ se ka taa yɔrɔ bɛɛ a yirala k'a fɔ accord de défense mun taara i ka wagati la k'i to premier ministre ya mɔgɔw bɛ ka sigi accord in na kosɛbɛ k'a bɛ k'an ka militaires bali ka taa yɔrɔ caman na i bɛ se ka ɲɛfɔli dɔɔni k'an ye. d'abord n bɛna kuma min f'i ye fɔlɔ n bɛna kuma min f'i ye fɔlɔ accord de défense tɛ accord de défense tɛ Mali ni France ni ɲɔgɔn cɛ accord tɔgɔ de accord de coopération militaire accord de défense ye min ye karisa ni fɛn sɔrɔ i bɛna nin défend ni fɛn y'i sɔrɔ n bɛ n'i défend o ye accord de défense. Est-ce tɔgɔ ko t'o ye dɔrɔn. non fɛn ka fɔ termes bɛ yen fɛnw na quoi coopération militaire min fɛnɛ don a bɛ Mali ni France ni ɲɔgɔn cɛ depuis 1985 1985 nin y'o san 34 ye janvier 85 Musa ka tan na o accord de coopération militaire la 90 e k'i jɔ bani ne ka ɲɛ f'i ye o accord de coopération in fɛnɛ a tun bɛ sira 2 de kan an ka sɔrɔdasi minnu bɛ taa tubabuw ka école la ka taa kalan kɛ ani tubabuw ka formateur minnu bɛ na ka na an ka camp kɔnɔ k'an ka mɔgɔw former hali bi o bɛ yen tubabuw ka mɔgɔw b'an ka camp kɔnɔ minnu ni Barkhane tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la yɛrɛ u b'an ka mɔgɔw former an ka mɔgɔw bɛ taa kalan na tubabu école la hali bi o bɛ yen donc comme accord signera 85 1994 presque san 30 a yera k'a fɔ accord kan ka kurakuraya ka adapter formation dɔw bɛ yen peut-être anw mago t'olu la kosɛbɛ olu bɛna anw ka encadrement dɔw kɛ anw mago t'olu la kosɛbɛ donc an ka sɔrɔdasiw n'u ka sɔrɔdasiw y'o kuma kɛ u ye bɛnkan k'o kan accord de coopération fan filanan ye mun ye 2013 tubabuw ka sɔrɔdasi ba 4 nana an ka jamana kɔnɔ anw de y'u wele ka na Jɔnkuda ka lettre o lettre in kɔfɛ papier foyi ma kɛ an n'u ni ɲɔgɔn cɛ o dun ka bibi na u ka sɔrɔdasi ba 2 ni bɔɲɔgɔnw b'an ka jamana dugukolo kan donc olu ka sɔrɔdasi ba 2 minnu bɛ olu ka laalaw bɛna kɛ cogoya di hali n'u bɛ tagama an ka dugu kɔnɔna la sisan u bɛ mobiliw la n'u ye accident kɛ o kow bɛna gérer cogoya di donc il faut que papier tun ka kɛ ko o bɛɛ ɲɛnabɔ o kɔnɔna la donc o de ye accord de coopération in fan filanan ye a banna k'a fɔ k'an ye base d'u ma o t'a la k'a fɔ ko an kan ka se yan fɛ an b'an ka se yan fɛ o t'a la k'a fɔ ko an kan ka minɛn san an b'an ka minɛn san o fana t'a la. mais u nakun ye mun ye u bɛ ka se k'o kɛ wa Barkhane bi na n'o ye ka terrorisme kɛlɛ. tubabuw ka sɔrɔdasiw bɛ min kɛla terrorisiw la an bɛɛ ɲɛ b'a la dɛ mais maa ba 2 espace min ka bon ni Faransi yɛrɛ espace ye k'a fɔ k'olu bɛ se ka fɛn ɲɛnabɔ la o tɛ se ka fɛn ɲɛnabɔ o de la terrorisiw kɛlɛli an ka sɔrɔdasiw kan ka dɔ kɛ G5 Sahel kan ka dɔ kɛ mais an ka gouvernement an ka gouverneurs préfets école karamɔgɔw dɔgɔtɔrɔw ninnu bɛɛ de bɛ terroriste kɛlɛ ani an ka diinɛ ɲɛmaaw terroriste kɛlɛli sira ye nin bɛɛ de ni maa o maa bolo ko terroriste bɛ se ka kɛlɛ ni sɔrɔdasiw dɔrɔn ye taa Afghanistan i ka taa lajɛ américains ka armée ka bon ni diɲɛ armée bɛɛ ye bi na olu ni talibanw bɛ ka négocier Afghanistan. mun kɛra Ogosago le 23 mars dernier o kɔfɛ Sobanata kɛra mɔgɔ caman de fagara la an y'a ye k'a fɔ o alertes bɛɛ kɛra ni force ninnu bɛɛ b'an fɛ wulikajɔ foyi ma kɛ e yɛrɛ fɛ MINUSMA bi na ani ni force ninnu Barkhane ale ni an ka armée gɛlɛya bɛ yɔrɔ jumɛn de o. ne kɔni bolo MINUSMA nana sira min kan olu bɛ k'o baara kɛ olu ka baara tɛ ka terroriste kɛlɛ dɛ je crois que aw bɛɛ b'o dɔn sisan maliyɛn bɛɛ b'o dɔn ou bien e t'o dɔn. n b'o dɔn olu ka mandat ye mun ye u yɛrɛ ɲumanna ka jamana dɛmɛ k'a basigi. mais u kɔni ka baara ye ka civils protéger. ka jamana dɛmɛ k'a basigi ka civils protéger. sisan faraliw ka mandat kan fɛnɛ k'u kana centre la. kosɛbɛ. u ka jamana dɛmɛ civils protection na centre la. olu ye sɔrɔdasi 10,000 ou bien 10,300 ni ma fili. u bɛ kɔrɔn fɛ ne yɛrɛ tun y'a fɔ n ko ne ka laɲini tɛ ko MINUSMA kana centre fara MINUSMA ka mandat kan parce que ne bolo kɔrɔnfɛla ma ɲɛnabɔ fɔlɔ kuma tɛ centre ma ne bolo Mali yɛrɛ bɛ se ka centre problème ɲɛnabɔ an yɛrɛ ka sɔrɔdasiw n'an ka gendarmew n'an ka gardiw n'an ka préfets n'an ka fɛnw an bɛ se ka ɲɛnabɔ parce que centre problème ba ye maliyɛnw yɛrɛ de ni ɲɔgɔn cɛ mercenaire ko ni fɛn o bɛɛ ye kuma de maliyɛnw yɛrɛ de ni ɲɔgɔn cɛ don wa maliyɛn minnu ni ɲɔgɔn cɛ don fɛnɛ sigiɲɔgɔnw ni balimaw olu de ni ɲɔgɔn cɛ don kow donn'u ni ɲɔgɔn cɛ maaw donn'u ni ɲɔgɔn cɛ tiɲɛni fara tiɲɛni kan a nana wara ka kɛ nin ye donc an yɛrɛ kan ka se ko problème ɲɛnabɔ
parce que tuma o tuma n'an ye gɛlɛya sɔrɔ ninnu ka n'an dɛmɛ a bɛ sɔn ka fakunya don an ka kow la quoi siɲɛ wɛrɛ an bɛ sɔn ka fɔ k'u kana Sikaso ou bien u kana Bamako yɛrɛ Ala k'an kisi o ma an yɛrɛ ka centre problème nin ta ne kɔni ɲɛ bɛ premier ministre y'a daminɛ cogoya min na kalo o kalo tile 5 ni premier ministre continue o la kalo damadɔ i b'a ye fɛn caman bɛ nɔgɔya